Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dijadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling terakhir. Namun walaupun kita paling terakhir di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang paling mulia, umat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok semua para nabi dan rasul masih menunggu giliran masuk surga. Mereka tidak bakal boleh masuk surga sampai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasukinya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Wasallallahu asallahu yutimmaha alaina wa alaikum insyaallah hadhihi ni'mah fid dunya wa fil barzakh ila yaumil qiyamah wa tamamun ni'mah bidukhulil jannah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kita ini. Nikmat telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang disebut dengan kesempurnaan nikmat bahwa kita meninggal dalam keadaan Islam. Di alam barzakh kita termasuk umat Islam, dan nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan Islam berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum sempurna ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenikmatan Islam itu sempurna bidukhulil jannah, yakni dengan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.
Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara umat Islam yang sudah diberi Islam sama Allah, dia lupa bagaimana menjaga keislamannya. Di dalam bulan Ramadan kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita fahami, rukun Islam itu puasa, sedangkan rukun iman tidak ada puasanya. Rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi dan rasulnya Allah Ta'ala, iman kepada hari kiamat dan juga qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada puasa. Tapi ketika ayat puasa, Allah memanggilnya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira yang muslim ikut dipanggil enggak? Kira-kira yang hanya Islam saja tapi belum masuk dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ikut terpanggil enggak? Kalau yang enggak ikut terpanggil, dia akhirnya terpaksa. Tapi yang dipanggil karena memang itu adalah dirinya, karena memang itu adalah panggilan namanya, maka dia memasuki bulan Ramadan dengan ketidakterpaksaan, tapi karena ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tahun ini kita termasuk orang-orang yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai Ramadan, bayangkan Ramadan itu ada puasa, malamnya ada sholat tarawih. Tidak cukup sholat tarawih dikasih kultum, kuliah 7 menit, bahkan ada yang jadi kulkas, kuliah ringkas. Enggak cukup dengan kulkas, jadi kutil, kuliah 3 menit. Gak cukup dengan itu, dikasih kul yang lain. Ada kajian Ramadan, ada sedekah, ada zakat, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Subhanallah. Begitu bulan Syawal hilang begitu saja, tidak berbekas sama sekali. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa ini semua ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin dan mu'minat rahimakumullah? Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita evaluasi, ini yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita setiap tahunnya hanya termasuk orang-orang yang dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Berapa banyak di antara umatku yang mana mereka masuk Ramadan, mereka berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Ta'ala. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya dapat THR, dia hanya dapat angpau, sendalnya doang baru, tapi takwanya tidak baru. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak ada nilai-nilai ibadah yang ditambah sama Allah kepadanya setelah bulan Syawal. Wal'iyadzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengadakan satu pengumuman yang besar di hari raya Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sayyidina Sa'id bin Aus Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dari ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul fitri, apabila datang yang namanya hari fitir. Hari fitir itu namanya hari raya sarapan. Udah pada sarapan belum? Udah nyicipin ketupat belum? Ini berarti ada yang salah di antara kita. Hari fitir itu namanya hari sarapan, makanya ada istilah zakat fitir, zakat sarapan. Sebab apa? Waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Baru hijrah, baru pindah rumah, baru pindah dari Mekah ke Madinah, belum ada pekerjaan. Kadang-kadang sebagian sahabat masih tinggal di masjid, 80 orang ashabus suffah. Habis itu tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban diwajibkan untuk puasa. Begitu diwajibkan untuk puasa, Masya Allah ada perang Badar. Ternyata begitu mau lebaran,
di antara umat Islam karena besok harus makan, besok harus sarapan, bingung ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebab apa? Mereka puasa mah biasa, emang karena nggak ada duit. Mereka mah puasa biasa karena nggak punya apa-apa. Tapi kalau disuruh makan ini luar biasa. Dari mana makannya? Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadis, "Ughnuhum 'anis su'al fi hadhil ayyam." Cukupi mereka dari minta-minta di hari yang seperti ini. Awalnya begitu. Jangan sampai ada umat Islam yang nggak bisa sarapan, nggak bisa mau berangkat ke masjid, nggak punya untuk yang dimakan, cukupi saat itu. Akhirnya inilah yang disebut dengan zakat fitrah. Yang namanya zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Nggak ada zakat fitrah untuk amil segala. Zakat fitrah orang itu cuma beras dibagi-bagi. Apalagi yang dibagi siapa? Imam, khotib dikasih, urusan traweh dikasih. Siapa yang ngajarin kayak begitu? Itu salah fatal. Gak ngerti sejarah Islam, kagak ngaji dulu. Makanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini perlu diperbaiki. Madzhab Syafi'i memang iya boleh, tapi afdolnya namanya zakat fitrah beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal baru zakat duit, emang diambil dari yang kaya-kaya. Ini kan cuma 2,5 kilo, paling mentok 2,75 kilo. Kalaupun dilebihin jadi 3 kilo, masa dibagi segitu banyak orang semuanya dapat semua? Mikir atuh, belajar, jangan asal-asalan. Terutama para pengatur ini, para panitia DKM, ya ini tolong ngaji lagi, baca setiap tahunnya kitab bab zakat. Ini kalau enggak kita tanggung jawab ibadahnya umat ini kemana semuanya. Jangan-jangan karena zakatnya enggak benar, ibadahnya nantung kata para ulama. Ibadahnya puasanya selama sebulan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu paket ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak ada yang wajib zakat fitrah, coba lihat syaratnya. Yang wajib zakat fitrah yang pernah hidup di malam Idul Fitri walaupun sesaat, ngalamin Ramadan dan ngalamin malam Lebaran. Artinya apa? Misalnya ada bayi lahir mau maghrib, ngalamin Ramadan sebentar, ya toh, mau maghrib malam Lebaran. Habis itu malam Lebaran dapat 5 menit itu lahir, 2 menit di Ramadan, 3 menit malam Lebaran. Adzan, nggak lama setelah adzan mati ini bayi, memenuhi syarat untuk diwajibkan zakat fitrah. Sebab apa? Hidup Ramadan sama malam Lebaran. Tapi kalau Ramadan sudah meninggal, mau adzan maghrib meninggal, nggak kena zakat fitrah. Sebab apa? Nggak nemui malam Lebaran. Artinya apa? Ini kaitannya Ramadan Lebaran, Ramadan Lebaran. Nggak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Lah yang ribet ketika Ramadan dan Lebaran itu para fakir miskin sama siapa? Fakir dan miskin. Orang yang nggak punya apa-apa. Harus dicari benar kriterianya. Siapa fakir, siapa miskin menurut fikih bagaimana. Nah ini banyak yang nggak ngerti ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tahun kemarin yang saya sampaikan, bahkan sampai saya datengin ya ketua MUI-nya, kiainya. Saya datengin sama saya. Dari mana kok ditetapkan di Bogor ini ada ketetapan, katanya dari DMI, dari lembaga ini zakat kalau uang 37.500 itu kalau di kota. Ketika di kabupaten 35.000. Ini dari mana ilmunya? Di kitab apa? Saya tanya kiainya. Gak ngerti. Akhirnya lemarinya gede, ada kitabnya, saya tunjuk tuh di kitab itu. Ada namanya kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 15 jilid karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Mesir. Buka jilid sekian, bab zakat. Kalau zakat uang berarti tidak ikut mazhab Syafi'i. Boleh, silahkan Anda pindah ke mazhab yang lain, boleh. Cuma mazhabnya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Masya Allah, perintis madhab yang pertama, madhab yang paling sepuh. Sebelum Imam Syafi'i, Imam Malik. Sebelum Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu beliau berpendapat boleh pakai uang, silahkan. Cuma ukuran takarannya di madhab beliau 3.800 gram.
Di kitabnya bunyinya begitu. Ukurannya berapa? 3.800 gram atau berapa? 3,8 kilo. Jadi lebih mahal. Artinya apa? Kalau kita berasnya 15.000 yang kita makan dikali 3,8, genepin 40 misalnya. Genepin 4 kilo. Berarti 15.000 kali 4. Berarti berapa uangnya? 60.000. Jamaah komplain. Loh Pak Ustadz kok mahal? Ya kepengin murah pakai beras mazhab Syafi'i 2,5 kilo. Setiap mazhab itu beda-beda. Pakai dalil masing-masing. Lah kita jangan diaduk-aduk. Emang ini nasi goreng diaduk-aduk? Emang ini pecel, ketoprak apa dicampur-campur? Ini ibadah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ibadah itu harus satu qadhiyah. Mulai dari awal syarat, rukun, sunnah, batal, makruhnya satu madhab. Nggak boleh dicampur. Allahu akbar walillahil hamd. Yang masih belum sah cepat diperbaiki mumpung belum sore. Diperbaiki zakatnya. Yang tadinya pakai uang dihitung berapa? 10.000 berasnya per kilo dikali 3,8. Kepingin komplit dikali 4 kilo jadi 40.000. Yang beras 10.000, nggak tahu beras 10.000 masih ada kakak sekilo. Ya, kalau yang 12.000 tinggal dikali, pinterlah pakai kalkulator pada bisa. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kesalahan setiap tahun. Kagak mau ngaji masalahnya. Padahal Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang beriman sini. Kalian harus puasa ya, supaya kamu bertakwa. Artinya kita dipanggil, disuruh sama Allah, ada tujuan, ada targetnya agar kita bertakwa. Sudah bertakwa belum? Bingung kita. Kelas berapa ketakwaannya? Bingung lagi. Pak, sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? Tahu jawabannya. Kalau ditanya, Pak, sudah takwa belum? Udah puasa belum? Udah. Takwa enggak? Bingung jawabannya. Itu umat Islam harusnya pasti bertakwa. Sebab sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana masalahnya? 183 Al-Baqarah, baca ayat lanjutnya 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun tu'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Ujung ayatnya in kuntum ta'lamun, apabila jika kalian mengetahui. Artinya apa? Jika kalian tahu, jika kalian mengkajinya, jika kalian ngaji bab puasa, ngaji bab zakat. Makanya masjid jangan diatur kultum aja, kajian kitab. Kalau ustadznya kagak bisa, ganti, cari yang asli, jangan yang KW-KW. Ya, yang bisa baca kitab kuning itu baru boleh dipanggil ustadz. Yang kagak bisa tolong jangan dipanggil ustadz, jangan ngaku ustadz. Bahaya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa sebabnya? Boleh enggak mantri dipanggil dokter? Enggak boleh. Kenapa? Bisa salah penanganan. Kalau mantri salah obat paling mencret. Kalau salah bedah, modiar itu orang. Ya, makanya kita harus kembali kepada madhab, kepada ajaran para ulama-ulama kita terdahulu. Di sini di Bogor ada istilah muallim. Muallim itu di bawah ustadz. Pulang dari pesantren, karena di pondoknya nggak pernah disuruh ngajar sama kiainya, karena ilmunya belum diakui sama kiainya, bas cuma pernah mondok gitu saja. Nggak tahu tidurnya berapa tahun di pondok. Sebab kalau dia mondok 8 tahun, 9 tahun, tidurnya 8 jam berarti 3 tahun tidurnya. Tidurnya 3 tahun, sehari sepertiga, tidurnya 8 jam. Santri kan gitu, dikit-dikit pelor, nempel molor kan. Ini masalah. Kita nggak tahu dia siapa gurunya, mondoknya di mana, ilmunya apakah sesuai dengan aturan, ngerti baca kitab, pokoknya pulang mondok langsung jadi ustadz. Kata siapa? Harus ada kriteria dan sebagainya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya apa? Karena nggak ngerti baca kitab, asal-asalan. Begitu ditanya karena gengsi udah kadung dipanggil ustadz. Iya kan? Kalau nggak ngejawab gimana? Masalah akhirnya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Gampang aja, suruh aja cek kitab gundul, sok baca. Hap, paling begitu. Ya sudah, Anda nggak layak jadi ustadz. Anda dipanggil muallim. Di SBJ ada muallim,
Arfah. Di Kota Batu ada muallim thayyib. Masih ada, nggak apa-apa, ngajar sebisanya. Tapi kalau belum mencapai derajat yang seperti itu, tidak layak untuk dipanggil ustadz. Nanti kalau jadi kiai, anak buahnya para ustadz. Punya anak buah ustadz enggak? Punya para ustadz yang ngaji sama Anda enggak? Baru silakan panggil kiai, punya pesantren dan sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kacau balau. Yang penting surban hijau dikit jadi ustadz. Pakai imamah beli cuma 50.000 jadi ustadz. Apa-apaan ini? Ini urusan agama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akhirnya apa? Aturan Islam tidak tersampaikan dengan benar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Al-Asmu'i, ulama abad kedua ketiga mengatakan nisfut tabib yadurru bil abdan wa nisful faqih yadurru bil adyan. Setengah dokter membahayakan badan, bisa malpraktek, salah obat, bisa mencret, bisa mati. Tapi kalau setengah ngerti agama, ini membahayakan agama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akhirnya apa? Setiap tahun Ramadan demi Ramadan tidak ada perubahan, wal'iyadzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antaranya masalahnya apa tadi? Karena masalah zakat ada masalah, atau masalah puasa tidak mengetahui bagaimana seluk-beluknya. Akhirnya apa? Bulan puasa tidak mengefek sama sekali. Padahal tadi ada berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang seperti ini Allah taala menyatakan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya idza kana yaumul fitr. Kalau hari fitir, hari sarapan, makanya tadi saya bawain kurma biar pada sarapan, minimal 1 biji kurma sebelum berangkat ke masjid. Dan sunnahnya khutbahnya agak siang kalau Idul Fitri. Supaya apa? Yang kali belum zakat supaya bisa zakat. Sekarang malah pagi-pagi banget sudah ustadz disuruh berangkat cepetan di SMS-in wae. Bid'ah kayak begitu tuh enggak bener. Ngatur-ngatur ustadz, ngatur-ngatur kiai. Ya, udah diajarin yang bener kok malah ngeyel. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari fitir, hari sarapan haram kita puasa di hari itu. Allah taala kemudian memanggil waqafatil malaikatu ala abwab at-turuq. Malaikat semuanya Allah berhentikan di pintu-pintu jalan-jalan, di pojokan jalan, di belokan, semuanya ada malaikatnya. Makanya terjadilah keajaiban yang seperti ini. Muka yang gak pernah kelihatan di masjid jadi nongol di masjid. Muka yang hanya kumpulnya kalau lebaran jadi muncul tiba-tiba ada di masjid. Apa sebabnya ma'asyiral hadirin? Allah manggil kita semua. Allah memanggil, ngasih bantuan. Jangan sampai di hari yang fitri ini kita masih ngikutin syaitan yang sudah mulai berkeliaran, mulai gentayangan. Na'udzubillah, kan sudah mulai dilepas. Jangan sampai kita juga ikut terlepas. Ayo kita kembali kepada Allah Ta'ala, ke masjidnya Allah Ta'ala. Jangan bubar duluan. Kayak nggak bisa diatur. Kita ini pernah sekolah bukan? Pernah sekolah nggak? Pernah kan? Kalau apel sekolah siapa yang bubar duluan? Nggak ada, hanya ada di Idul Fitri, bubar duluan, belum beres juga pada kabur aja. Sekolah yang bener atuh, jangan-jangan yang kabur duluan kagak pernah sekolah itu. Na'udzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat mengatakan, ughdu ya ma'asyiral muslimin ila rabbin karim. Ayo berangkatlah wahai umat Islam. Berangkatnya pagi-pagi. Dalam rangka apa? Supaya masukin proposal duluan, ngantri. Giliran ke puskesmas berangkat paling pagi, ke masjid entar khotibnya belum datang. Masalah ini. Kita disuruhnya berangkat paling pagi, khotib mah datang belakangan supaya ngasih kesempatan yang belum sempat mandi, yang masih BAB, masih sakit perut gara-gara sarapan kebanyakan. Ya toh, ini semuanya ada aturannya. Yang jamaah berangkat paling pagi, udhu ila rabbin karim. Ngapain berangkat pagi-pagi? Yamunnu bil khair. Allah bakal memberikan anugerah yang sangat berlipat ganda, yang sangat luar biasa. Kalaupun kita nggak dapat, kita sendiri umpama dijual ibadah kita, laku gak kira-kira? Ibadah kita nih, kita puasa, kita terawih, kita tadarus Quran yang belepotan tuh, tadarus belepotan kita, kalau ditampilkan sendiri dijual, laku kagak? Kagak bakal laku, hakul yakin. Tapi kalau dibeli borongan kayak begini, laku nggak kira-kira? Moga-moga diterima semua sini insya. Moga-moga kita diterima sama Allah Ta'ala, mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yamunnu bil khair.
thumma yusibu alaihil jazil, kemudian memberi pahala yang berlipat ganda, sangat-sangat besar. Moga-moga pulang bawa besek dari Allah Ta'ala. Mulai sekarang dihitung apa hajatnya, apa permintaannya, apa permohonannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Laqad umirtum bi qiyamil lail faqumtum. Kalian sudah diperintah untuk qiyamul lail. Kita sudah tarawih bukan? Walaupun pernah sekali doang, waktu hari pertama tok, lagi rame-ramenya. Habis itu mah sudah sibuk lagi kakak sempat. Alhamdulillah. Moga-moga asup insyaallah. Wasum wa umirtum bisyamih, dan kalian diperintahkan untuk puasa. Alhamdulillah sudah pada puasa Ramadan. Sudah alhamdulillah, sudah qiyam, sudah puasa. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian sudah taat kepada Tuhan kalian. Minimal ada sunnah yang lain. Sudah sedekah belum? Sudah silaturahmi belum? Sudah nelpon saudaranya? Sudah minta maaf? Sudah macam-macam taat kepada Allah. Pokoknya apa saja taat kepada Allah Ta'ala, kita masuk dalam hadis ini. Kenapa kalau sudah begitu? Faqbidu jawaizakum, terima nanti hadiah kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita pulang membawa hadiah dari Allah Ta'ala. Fa idza shallu, entar jangan amin dulu kalau sudah sholat. Sholat apa ini? Sholat Idul Fitri. Fa idza shallu, apabila mereka sudah sholat, nada munadin, malaikat memberikan pengumuman, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, sesungguhnya Tuhan kalian sudah mengampuni kalian semua. Sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian semua. Allahumma ighfir lana walil muslimin insyaallah, amin ya rabbal. Farji'u rasyidin ila rihalikum, maka kembalilah dengan membawa petunjuk. Bawa petunjuk dari mana? Dari khatib. Bawa petunjuk dari mana? Dari ceramahnya, dari petunjuk-petunjuknya. Ya Allah, saya ada yang salah zakatnya. Ya Allah, saya ada yang enggak benar puasanya. Ya Allah, saya ada yang enggak benar dengan apa yang sudah saya amalkan selama ini. Niat taubat kita perbaiki, kita damai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yaumul jaizah, maka pada hari itu adalah hari pembagian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kepinginnya mah masih lama lagi. Cuma karena sudah pada lesu kayaknya, udah pada capek. Insyaallah nanti kita kumpul setelah ini. Jangan bubar dulu, jangan salaman dulu. Kita baca qasidah bareng-bareng, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga apa yang kita hajatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak layak mendapatkan, moga-moga berkat yang sungguh-sungguh, berkat yang khusyuk, berkat yang tadarruk, berkat yang istiqamah, semuanya jadi kebagian berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam, wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر.
Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad. Mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah aya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadri madin azim waradallahumma 'anil sahabatil kiram dawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'in min yaumina hadha ila yaumiddin ورد اللهم عنا وعنهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ونور قلوبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك ما أبقيتنا واخدم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين آمين يا رب اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزعنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا فقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم اغفر بجودك وكرمك لنا ولوالدينا وللحاضرين والحاضرات ووالديهم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا فيما مضى من رمضان بارك اللهم لنا فيما مضى من رمضان بارك اللهم لنا فيما مضى من رمضان آمين وأعد علينا وعلى جميع المسلمين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك أعنا يا رحمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فاهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقراء بفيض إفضاله يا نعم من صمد سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله ربي لا شريك له الله الله معبودي وملتحدي الله الله لا أبغي به بدلا الله الله مقصودي ومعتمدي الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكسب الدر والشدد الله الله أدعوه وأسأله الله الله مأمول ومستندي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا بر يا حي يا قيوم يا ملكا يا أول الأزلي يا آخر أبدي أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن جودي وعن ولدي أنت الغياث لمن
عقب من الدكد أنت القريب المجيب المستغاث به وأنت يا ربي لي راجين بالرشد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرجوك تغفر لي أرجوك ترحمني أرجوك يذهب ما عندي من الأودي أرجوك تهديني أرجوك ترشدني لما هو الحق فيه فعلي ومعتقدي أرجوك تغفيني أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي أرجوك تنظرني أرجوك تنصرني أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرجوك تعصمني أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسد أرجوك تحييني أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد أرجوك تكرمني أرجوك ترفعني أرجوك تسكنني في جنة الخلد مع القرابة والأحباب تشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجهت وجهي إليك اللهم
مفتكرا لنيل معروفك جاري بلا أمد ولا بريت أمود الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاك والرغد وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيد يا كريم الوجه خذ بيدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وحق قدر مدار العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا والسعادة آجلنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا واهدنا وفقنا لتهذيب أخلاق أنفسنا وتلطف كثافتها بالرياضة البالغة الماحقة للرعونات النفسية القاهرة الحظوظ الشهوانية المجنب الحضور الدائم مع الله عز وجل وحسن الأدب على بساط الذلة والانكسار والافتقار والاضطراب تحقيقا للعبودية ووفاء بحق الربوبية إنك على كل شيء قدير. اللهم أخرج من قلوبنا كل قادر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا بين التحكم والخاصة محبتك الخالصة. اللهم يا رب يا قدير يا قوي متين نسألك بقوتك أن تمدنا في جميع قوانا وجوارحنا الظاهرة وباطنة بقوة من قوتك وقدرة من قدرتك نقدر بها ونقوى بها على القيام بما كلفتنا به من حقوق ربوبيتك وندبتنا إليه من فيما بيننا وبينكم فيما بيننا وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما خولتنا به من نعمك التي أبحتها لنا في دينك ويكون كل ذلك على أصلح الوجوه وأكملها وأحسنها وأفضلها ومصحوبا بالعافية ومصحوبا بالعافية ومصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. تعبدنا بدعائك لعبادك والأمر كله بيدك فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر في امتثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياك وأولياك وأهل رضاك من أهل أرضك وسماء أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وتتدارك إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب والفلسطين. اللهم أدركهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العلية في ساعتنا في يومنا هذه تعم خيرتها البرية تعم خيرتها البرية
والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات فتب علينا وعلى والدينا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وطلابنا ومن والانا فيك والحاضرين والحاضرات ووالدهم أجمعين توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا وزكنا بها جسما وقلبا وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا افرغ علينا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة بارك اللهم لنا فيما مضى من رمضان بارك الله فيما مضى من رمضان بارك اللهم لنا فيما مضى من رمضان آمين يا وأعد علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك أعنا يا رحمن. إلهنا 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 قد تعرض لك في مثل هذه الساعة المتعرضون وقصدك القاصدون ورغب في جودك ومعروفك الطالبون ولك في كل ساعة من ساعات العيد نفحات ومواهب وعطيات تجود بها على من تشاء من عبادك فاجعلنا اللهم ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وطلابنا ومن والنا فيك ممن سبقت لهم منك العناية وممن سبقت لهم منك الرعاية والهداية. ها نحن ندعوك كما أمرتنا ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اجعل ميعادنا عندك الجنة. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله